ذرا غور سے سنیے گا اس واقعے کو، ہماری ماں بہنیں بھی اس واقعے کو سنیں، ان کے مطلب کا یہ واقعہ ہے، بہت زبردست ان کو اس سے ایک علمی فائدہ ہوگا۔ ذرا غور کیجئے، حضرت عثمان کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین میری شادی کو ابھی 6 مہینہ ہوا ہے، میری شادی کو ابھی 6 مہینہ ہوا ہے۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے، آج تو اتنی بھیڑ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ کھڑے ہو کے دوسروں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں، بیٹھ جائیے۔ جہاں 40 50 60 ہزار ہوں تو وہاں کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں، آپ تو اتنے ہیں بھی نہیں، بیٹھ جائیے۔ اے امیر المومنین سنیے ذرا اس واقعے کو، میری شادی کو ابھی 6 ہی مہینہ ہوا ہے اور میری بیوی نے 6 مہینے کے بعد ایک بچے کو پیدا کیا ہے۔ سمجھدار لوگ ہیں آپ، اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے اس صحابی کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے۔ امیر المومنین کیا کوئی عورت شادی کے 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ اور اگر میرے گھر میں شادی کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو میں اس بچے کو اپنا بچہ مانوں یا نہ مانوں؟ یہ 2 الگ الگ سوال ہیں۔ کیا عورت شادی کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا بالکل نہیں۔ کہا امیر المومنین لیکن میرے گھر میں شادی کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کو میں کیا درجہ دوں، اپنا بچہ یا وہ ناجائز بچہ؟ تو حضرت عثمان غنی کیا کہتے ہیں؟ وہ بچہ ناجائز ہے، غلط ہے، اس لیے کہ شادی کے 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہونا چاہیے کم سے کم۔ پیٹ میں اس کی 9 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ تو غلط ہے۔ اتفاق دیکھیے، اتفاق دیکھیے، حافظ احمد ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جمعرات کا دن تھا، فتح الباری میں یہ جمعرات کا دن تھا، اور اس آدمی نے یہ سوال کیا، حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں تمہاری بیوی بدچلن ہے، اس کا مطلب یہ کہ شادی سے پہلے اس نے کہیں ناجائز تعلق قائم کیا تھا۔ اور صبح ہوتے ہی ہوئے جب جمعہ کا دن آیا تو جمعہ کے دن حضرت عثمان غنی نے خطبہ دیا جمعہ کا، اور اس خطبے کے اندر اس صحابی کو جو سامنے بیٹھے تھے فرمایا کہ تمہاری بیوی بدچلن ہے، اور اگلے جمعے کو، نیکسٹ آنے والے جمعے کو تمہاری بیوی کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کیا جائے گا، زناکار عورت کو سینے کے برابر گاڑ گاڑ کر زمین پر پتھروں سے مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ تمہاری بیوی نے 6 مہینے کے بعد 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر سے اترتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، نماز جمعہ پڑھاتے ہیں، اسی مسجد کے اندر حضرت علی بھی موجود ہیں۔ اب دیکھیے اختلاف، 2 صحابی کا اختلاف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور سیدھے مصلی پر آتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں، امیر المومنین عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھنے والوں، ان کا خطبہ سننے والوں، تھوڑی دیر بیٹھے رہنا، جہاں تک حضرت عثمان غنی کا معاملہ ہے انہوں نے ایک غلط مسئلہ بیان کر دیا ہے، ایک مسئلے کو انہوں نے غلط طریقے سے بیان کر دیا ہے، یا تو ان کو پتہ نہیں تھا، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ امیر المومنین سے کچھ اس سلسلے میں ڈسکس ہو جائے، تم بھی یہاں بیٹھو۔ سب لوگ بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان نے ایک شخص کو یہ حکم دیا کہ اس کی بیوی کو اگلے جمعے میں لایا جائے گا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا، پتھروں سے مارا جائے گا، کیونکہ 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا کر رہی ہے تو اس کا مطلب وہ پہلے سے گڑبڑ ہے، اس سے زنا کا صدور ہوا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں امیر المومنین، اے عثمان، امیر المومنین آپ نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ مسئلہ بالکل غلط ہے، عورت 6 مہینے کے اندر بھی بچے کو پیدا کر سکتی ہے۔ حضرت عثمان غنی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے علی، یہاں منمانی نہیں چلے گی کہ تم نے جو کہہ دیا مان لیا، ہم اور تم دونوں دلیل کے محتاج ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا کبھی ایسا کوئی کیس آیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی 6 مہینے میں ہونے والے بچے کو اس کے باپ کو حکم دیا ہو کہ اس کو اپنا بیٹا مانو؟ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا؟
क्या कुरान में कोई दलील है, हदीस में कोई दलील है? हजरत अली फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन, ये सच है कि अल्लाह के नबी के ज़माने में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं किया। ये सच है। क्या अल्लाह के रसूल ने 6 महीने में पैदा होने वाले बच्चे को अपना बाप का बच्चा माना? फरमाया ये भी सच है, जब पैदा ही नहीं हुआ नबी के ज़माने में तो आप क्यों अपनाएंगे? ऐसा नहीं हुआ। तो कहा फिर तुम किस दलील की बुनियाद पर कह रहे हो कि 6 महीने में बच्चा पैदा कर सकती है? कहा कुरान में आया है। हजरत अली ने कहा कुरान में आया है। अब सुनिए, हजरत उस्मान कहते हैं वाह आए अली, आपने कुरान पढ़ा और हमने नहीं पढ़ा। कुरान तुम ही पढ़ते हो, हम नहीं पढ़ते हैं। मुझे बताओ कहाँ लिखा है कुरान के अंदर कि 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाए तो वो बच्चा जायज बच्चा होगा? दलील दो। हजरत अली फरमाते हैं अब मैं तुम्हें दलील दे रहा हूँ, बैठो। हजरत उस्मान गनी कहते हैं मैं तो बैठा ही हुआ हूँ, खड़े तो तुम और दलील पेश करो। बगैर दलील के बात नहीं मानी जाएगी, दलील दो। कुरान में कहाँ आया है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दलील देते हैं। अमीरुल मोमिनीन उस्मान, ए भैया ए नौटंकी बंद करो, बहुत हो गया, तेरा चैनल बहुत दिनों से चल रहा, बहुत पैसा कमा रहा है तू, बैठ जा। कितनी देर हो गई और अभी तक सेटिंग नहीं बना पाया ये अपना। इतनी देर में तो लड़की सेटिंग होके भाग जाती है। हजरत अली दलील दे रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन सुनिए, वलवालिदातु युरज़िअन औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। दलील पर जरा नजर डाली, हजरत अली ने क्या दलील दी। अमीरुल मोमिनीन कुरान कह रहा है कि मां अपने बच्चे को दूध पिलाए 2 साल, हौलैनि कामिलैन, मुकम्मल 2 साल तक दूध पिलाएं। माएं जब उनके पेट से बच्चा पैदा हो तो वो अपने बच्चे को कितना दूध पिलाएं? हौलैनि कामिलैन, मुकम्मल 2 साल तक वो अपने बच्चे को दूध पिलाएं। यानी 2 साल कंप्लीट दूध पिला सकती हैं। 2 साल से 1 दिन ज्यादा नहीं, 1 दिन कम नहीं, 2 साल तक वो दूध पिला सकती हैं। 2 साल से ज्यादा नहीं। 2 साल से पहले तो छुड़ा सकती हैं दूध, लेकिन 2 साल से 1 भी दिन ज्यादा नहीं पिला सकती हैं। हजरत उस्मान हंसते हैं, कहते हैं अली क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? ये तो दूध पिलाने की मुद्दत बता रहे हो तुम कि 2 साल तक दूध पिलाएं। हमें दलील ये चाहिए कि औरत जब उसके पेट से 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हो तो वो जायज है। हम मारो घुटना फूटे सर, बच्चा पैदा हुआ 6 महीने में और दलील दे रहे हो दूध की। दलील ये चाहिए कि औरत अगर 6 महीने में बच्चा पैदा कर दे तो वो जायज है, इसकी दलील चाहिए। हजरत अली ने कहा वहीं आ रहा हूं, पहले आपके जहन में बिठा दे रहा हूं कि दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है? का 2 साल। का 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। का 2 साल में कितने महीने हुए? कहा 24। ये 24 महीने किसकी मुद्दत हुई? का दूध पिलाने की। आइए कुरान दूसरी जगह कहता है क्या? वफिसालुहु फी आमैन, वहां है युरज़िअना, माएँ पिलाएं 2 साल तक। यहाँ क्या है? फिसालुहु, अपने बच्चे का दूध छुड़ाएं 2 साल में। वहां क्या है? पिलाएं 2 साल तक। यहाँ क्या है? छुड़ाएं 2 साल में। बात तो एक ही है, 2 साल तक पिलाएं या 2 साल के अंदर अंदर छुड़ाएं, यानी 2 साल से ज्यादा नहीं पिला सकती है। दोनों कंडीशन एक ही है। हजरत उस्मान कहते हैं नई दलील क्या है? उसमें पिलाना है, इसमें छुड़ाना है। उसमें है कि 2 साल तक पिला सकती हैं, इसमें यह है कि 2 साल से पहले पहले छुड़ा सकती हैं। बात तो एक ही है। फरमाया बस यही तो मुझे बताना था कि 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत हो गई। कहा हाँ। 24 महीने दूध पिलाने की मुद्दत हो गई। हाँ। तो अब सुनिए तीसरी दलील। हजरत अली फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, तीसरी दलील, व हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरन। यहाँ हमल भी आ रहा है और फिसाल दूध छुड़ाना भी आ रहा है। ये दोनों चीजें कुरान की आयत में मौजूद हैं। व हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरन, औरत के हमल की मुद्दत और दूध छुड़ाने की यानी बच्चे के दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने है। सलासून शहरन 30 महीने, 30 महीने है। दोनों को मिलाया
दूध हमल की भी और दूध छुड़ाने की भी। कितनी मुद्दत है, दोनों को मिलाया तो 30 महीने। कहा अमीरुल मोमिनीन, ये 30 महीने हमल और दूध पिलाने दोनों को जोड़कर 30 महीने है। और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, अब अलग कर दीजिए। दूध पिलाने की मुद्दत कुरान ने कितनी बताई है, हौलैनी कामिलैन, 2 साल। अब 30 महीने में से 2 साल आप अलग कर दीजिए, 30 महीने में से 24 महीने आप अलग कर दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए, कितने बचते हैं, 30 महीने में 2 साल, यानी 24 महीने तो दूध पिलाने की मुद्दत हो गई। अब जो मुद्दत बची वो हमल की मुद्दत है। बताइए वो कितने बचे, 30 में से 24 को माइनस किया, 30 में से 24 को माइनस किया तो 6 बचते हैं। तो कहा ये 6 महीने हमल की मुद्दत है, 6 महीने हमल की अकल्ले मुद्दत है, यानी 6 महीने से कम, 6 महीने से पहले अगर माँ कोई बच्चा पैदा करती है तो नाजायज माना जाएगा, लेकिन 6 महीने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता तो बच्चा जायज माना जाएगा, क्योंकि कुरान कह रहा है कि औरत के हमल और दूध पिलाने की मुद्दत 30 महीने है और 30 महीने में 24 महीने दूध पिलाने की है, तो बाकी जो बचता है वो हमल की मुद्दत है। हजरत उस्मान गनी का सर चकरा जाता कि हजरत अली की इस दलील पर, लेकिन दलील आ जाने के बाद हमारी तरह जिद्दी नहीं थे कि हमने जो कह दिया वो मान लेंगे, वही बात मानी जाएगी। हजरत उस्मान फिर मिंबर पर दोबारा खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद कहते हैं, लोगों हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो दलील पेश की वो कुरान से दलील आ जाने के बाद अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज अगर अली इस जुमे की नमाज में मौजूद ना होते तो मैं कातिल हो जाता, एक औरत के कत्ल का जिम्मेदार में बन जाता। हजरत अली की वजह से इसकी औरत बच गई। हजरत अली ने जो दलील पेश की है वो दलील पर मैं आमन्ना और सद्दकना कहता हूं और उस आदमी को हुक्म देता हूं कि जाओ उस बच्चे को अपना बच्चा मानो और उस औरत को अपनी बीवी मानो। अब उस औरत को संसार नहीं किया जाएगा। 2 लोगों में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन दलील आ जाने के बाद फिर इख्तिलाफ को खत्म कर देना चाहिए, जैसा हजरत उस्मान गनी ने अपनी बात वापस ले ली। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और पूरे के पूरे हम दाखिल तभी हो पाएंगे मेरे भाइयों जब हम इस्लाम की हर छोटी और बड़ी चीज को दिलो जान से उस पर हम अमल करेंगे। ये हकीर है, इसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। रास्ते में अगर कांटा पड़ा है और आप बाइक से जा रहे हैं, अरे कांटा ही तो पड़ा है, आप बाएं से निकल गए, नहीं, उतरिए और इस कांटे को फेंक दीजिए। हो सकता है कि किसी बूढ़े के पैर में चुभ जाए, हो सकता है कि किसी बच्चे के पैर में चुभ जाए, हो सकता है कि नकाब लगाकर और चेहरा छिपाकर कोई औरत जा रही है उसके पैर में चुभ जाए, हो सकता है कोई नाबीना गुजर रहा है उसके पैर में चुभ जाए। इसलिए इस्लाम ये तकाजा करता है कि इस छोटी सी चीज को तुम छोटा मत समझो, ये ईमान का एक हिस्सा है। अल ईमानु बिज़ुन व सबूना शुअबतन फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। इस रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी इस्लाम और ईमान का एक हिस्सा है। लिहाजा आप इसको हकीर न समझें और आप इसको कम नेकी न समझें। ये नेकी ईमान का एक जुज़ है, ईमान का एक शोबा है, लिहाजा तुम इसको हटाओ। हमें ये सोचना है। बहुत सी चीज़ें हमारी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन इस्लाम है, हमें मानना पड़ेगा। मगरिब में 3 रकात क्यों है? अरे हमें क्या मालूम क्यों है, अल्लाह के नबी ने दी। हम लोग सर्दियों के दिनों में मोज़ों पर मसा करते हैं, ये मोज़ों पर ऊपर से मसा किया जाता है, आप सब जानते हैं। अपने हाथों की उंगलियों को तर करो और ऐसे अपना हाथ फेर लो, ये मोज़े का मसा है। जबकि अक्ल ये कहती है कि मसा नीचे करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी या गंदगी या नापाकी नीचे लगेगी, लेकिन नीचे अल्लाह के रसूल ने हाथ फेरने का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि ऊपर दिया। क्यों दिया हमें क्या मालूम, हमें आमन्ना और सद्दकना कहना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मक्खी जब तुम्हारे खाने या पीने की चीज में गिर जाए तो उसको पूरा डुबो दो, ये नहीं कहा निकाल के फेंक दो, फरमाया उस मक्खी को पूरा डुबो दो और उस वक्त तक उस मक्खी को डुबोए रहो जब तक कि वो मर न जाए। जब वो मर जाए तो उसको निकाल के बाहर फेंक दो और पीने वाली चीज को आप पी सकते हो, खाने वाली चीज को आप खा सकते हो, वो चीज हराम नहीं है। अब बताइए मक्खी को पूरा डुबोने का और उसको मर जाने तक का हुक्म क्यों दिया कि उसको पूरा डुबो दो? क्यों? और उस वक्त तक डूबा रहने दो जब तक कि वो मर न जाए, क्यों? अकल
عقل میں نہیں آ رہا. وہ تو آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے تو دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے. مکھی جب کھانے اور پینے کی چیز میں گرتی ہے تو پہلے بیماری والا پر ڈالتی ہے. اس بیماری سے وہ کھانا یا وہ پانی پینے کی چیز اس بیماری اس پر کی بیماری اس میں مل گئی, لیکن دوسرے پر میں اس کی شفا ہے. جب تم اس کو ڈبو دو گے تو اس کی شفا اس بیماری کو کاٹ دے گی. اس دوسرے پر میں جو صحت ہے, جو تندرستی ہے, جو شفا ہے, وہ شفا اس بیماری کے اثر کو ختم کر دے گی. یہ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے, اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا. آج کے ڈاکٹرز کی ریسرچ, آج کے ڈاکٹر کی تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو پورا ڈبو ہی دینا چاہیے کیونکہ اس کے دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے کہہ دیا, ہمیں ماننا ہے, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے, ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. سب سے 5 وقت کی نماز میں سب سے زیادہ مشکل نماز کون سی ہے؟ فجر کی. آدمی فجر میں جلدی نہیں اٹھ پاتا ہے, لیکن آپ دیکھ لیجئے جو سب سے زیادہ مشکل نماز ہے اس کی تعداد 10 12 15 ہونی چاہیے تھی, لیکن 2 ہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, عقل دیکھیے, عقل کام نہیں کر رہی ہے. جب سردی سے اٹھا ہی رہا ہے اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم سردی سے اٹھا رہے ہیں, نیند کی قربانی, تو زیادہ نمازیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ نماز, لیکن وہاں صرف 2 ہی فرض ہے. اور ظہر میں جب آدمی پوری نیند پوری کر سکتا ہے وہاں کم نماز ہونی چاہیے. آدمی تھکا ہوا آ رہا, محنت مزدوری کر کے آ رہا ہے تو وہاں 2 ہونی چاہیے, وہاں 4 ہے. ظہر کی نماز کے بعد آدمی اکثر عرب میں قیلولے کا رواج تھا, سوتے تھے, عصر میں اٹھنا مشکل تھا, اس لیے عصر میں 4. مغرب کی نماز تک آدمی کام کر کے اپنے گھر آ جاتا تھا, تھکا ہوا تھا. اب وہ 4 بھی پڑھ سکتا تھا, 6 بھی پڑھ سکتا تھا کیونکہ کوئی کام نہیں ہے, لیکن 3 ہی رکھا ہے. عشاء میں سونے کے لیے جا رہا ہے, جلدی ہے تو وہاں 2 ہونی چاہیے لیکن 4 رکھ دی. ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہے, لیکن ہمیں ماننا ہے. کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون متعین کیا ہے, ہمیں فالو کرنا ہے.